I'm the reason that your man them bleed. You can't style on me. Walk in the dance with vine on me. Get us bust that with a wine on me. Think he's lockdown HMP. Get me my nigga loose. Fresh home. Yeah, get me drastic measure. I have to deal with them properly. Get me. He's better off running. Can't if I catch up, I'ma done him. He's holding his waist like say he's gonna back it. He ain't gonna back it, he ain't on nothing. One arm and I reach for the Sutton. 2 hands slapped and I keep it cutting. The bells and the whap are rotten. If you get hit, that's you in a coffin. Have you ever seen a pagan's mother run up her mouth to defend her son? It goes in one ear and straight out the other. Grip on my cutter, it's gonna get long. Even if I'm outnumbered, I'm still on job. I ain't going out wrong. I am. This car's only made for 5, but I got 6 man squashing the don. K1 chopped off the shotgun handle and nearly ended up breaking a mash. What you doing? Why you so careless? Stop what you're doing and give me it back. 2 shot, 2 length, 3 for the back, so I hung out the passenger side and crashed. I'm hanging. Thought he was bad, so I flew out the passenger side with my splash. My mask from Tusk got a beam on a hang on. Now when I beam on my hang on. And asking ops if the ops, if I see that it's ops, then I really will slap one. 017 had the belly and back when I wanted the older bro, not the fat one. I'm late for the glide, but I've got the bang, so bro better stop moaning and just hang on. So much bang for the hang on. True, say I'm generous, you may as well have one. Ties with the ops, get you banned with the ops. So if you got friends over there, don't have none. His mom's friends with my mom, I don't give a toss, he's still getting banged on. If you're attending a pagan drink up, don't stand closely, I might just catch one. In with bells and a mash, anyone seen from a car gets whacked. Anyone, fuck all the talk on snap, I'm live in the flesh cause I ain't on chat. One got hit with a shetty and back, the other tried running, got hit with an axe. If I X off one of them juice, he would've got left like axe. Let's talk out, bled out, bled out. Let's talk out, bled all over the knife when his head got chef out. I've been these deep for years and not one time did I try to take a leg out. But I tried to take leg off when he got dinged and I boy tried wet out. Slide shot or there's you in a talk, say don't wanna step out. If I can't find him, I'll take his friend out. Let me show you some army tricks. I feel like Ben with a 10 out. I'm the reason that your man them bleed. You can't style on me. Walk in the dance with buying on me. Get us what's. Hey, bueno parceros, sean todos bienvenidos a un nuevo video para el canal de YouTube. En el video del día de hoy estamos acá en el polideportivo y estoy haciendo el bike check de mi bicicleta. Yo sé que todos ustedes me han estado preguntando de que cuánto vale mi cicla, dónde consigo las cosas, y en este video lo van a ver. Entonces ya saben, pues den su comentario, denle su like y compartan. Dios los bendiga a todos. Hey, bueno parceros, pues vamos a empezar por acá. El manurio es uno sencillito, no sé qué nombre es, pero bueno, solo sé que es muy cómodo para los combos y pues tiene su estilito y toda la vuelta. El manurio vale por ahí 25.000 pesos colombianos. Bueno, seguimos por acá con las manoplas, son unas gorila. Ahí están en esta clase, o las que tienen el cosito acá como para que no se le deslice la mano para allá, están por ahí 10.000, 11.000 pesos colombianos. Bueno, y por acá tenemos un freno de Ore Shimano. Bien, pues eso patea rico. Este está aproximadamente por ahí que el freno completo por ahí 500.000 o 600.000, solo el trasero. El parche está en 1.100.000. Bueno, seguimos por acá, tenemos una espiga GW, está aproximadamente valiendo por ahí entre 50 a 60.000 pesos colombianos. El marco es un diamante RIM 24, viene con su tenedor original y está valiendo 155.000 pesos colombianos. Las Homework, muchos de ustedes me han preguntado, esas Homework por mucho tiempo estuvieron muy escasas, demasiado escasas. Prácticamente las que se veían por ahí eran de segunda o así, que vendían por ahí así. De resto no habían casi nada más. Y ahora ya las volvieron a sacar y están valiendo 390.000 pesos colombianos. Los que viven acá en Medellín o en Bello, o los de otro lado, las pueden mandar a traer desde Ciclomoto. Seguimos por acá con las manzanas. Son unas manzanas cromadas, saquía. Son demasiado buenas y pues no... Solo la de atrás es la que me ha molestado por lo del eje, pero eso debe ser porque tengo un eje muy sencillo, no sé. Bueno, la de atrás también es una Homework, están nuevas las dos, un sillín Collective de sillín. Tenemos una caña de seguridad GW, una abrazadera para que no se mueva el sillín, sencillita, por ahí está en 20.000 pesos, creo yo, no sé. Y bueno, las manzanas no sé qué valor tengan porque me las detalló un parcerito. Unos pedales que me valieron 25.000 pesos porque los necesitaba urgente, pero salieron finos. He raspado con ello y todo y me han salido demasiado finos. Unas vilas de seguridad están aproximadamente valiendo 100 o 150.000 pesos, depende de las que usted vaya a comprar.
Tengo un DB, eso ya no se consigue, eso ni eso ya se consigue, un boomerang y un DB. O sea, eso está aproximadamente valiendo el par de las dos cosas por ahí 100.000 pesos, pero ya no se consigue como les estoy diciendo. Bueno, tenemos unos sacos de la plaga, me los detalló él. Creo que solo hay un par en Colombia y las lijas y hay dos, que la tiene él y yo. Tenemos acá atrás la misma manzana, el PEC y la mordaza de Ore, 4 pistones. Sí, señores, por eso les digo que ese freno y patea duro. Bueno, y ya. Espero que se les hayan quitado las dudas y vamos a mostrarla pues como que hago yo en eso. Me and everyone, make sure everybody knows I've been getting to that bag. Now your bitch, she hit my phone. I'm a king for the head. I'm just chilling in my throne, in the whip. Ayy, fucking on your bitch. Catch you at the strip, then I'll empty out the script. Don't follow rules, all the head is fools. You should stay in school, I'm too busy counting jewels. Glock to your brain, now I ain't playing all these games. Going insane, I kill these trucks, I get the fame. Hey parceros, para que pillen pues como cuál se freno mate, un matazo lo que más dé. Va. See you baddie and that shawty really cool. Fuck your. Uy, casi me choco, mano. A better pull. She a god bitch, and she puffin' on that Joe. Not like the rest, I'ma be the best. Ahí, un combo, I guess I've been put to the test. I'm so stressed, look how I progress. How I get that bag, all the boys they be so pressed. Yo, I'm next up in a Tesla. You want a song for free, like shit I could've guessed, yeah. Yeah, I'm next up in a Tesla. You want a song for free, like shit I could've guessed, yeah. Yeah, I'm next up in a Tesla. You want a song for free, like shit I could've guessed, yeah. Yeah, I'm next up in a Tesla. You want a song for free, like shit I could've guessed, yeah. Yeah, I'm next up in a Tesla. You want a song for free, like shit I could've guessed, yeah. Yeah, I'm next up in a Tesla. You want a song for free, like shit I could've guessed, yeah. Yeah, I'm next up in a Tesla. You want a song for free, like shit I could've guessed, yeah. Bitch, on my side, I don't got no time for hoes. Pause that beat and everyone, make sure everybody knows I've been getting to that bag. Now your bitch, she hit my phone. I'm a king for the head. I'm just chilling in my throne. Bitch, on my side, I don't got no time for hoes. Pause that beat and everyone, make sure everybody. Hey parceros, hasta acá el video del día de hoy. Espero que les haya gustado. No olviden dejar su like, su comentario y no olviden compartir. Y esta es la bebé de la casa, el mejor 24.